bismillahir rahmanir rahim. Musidɓe julɓe haray wono ɓe sohluɓe o lekki ɓuuri sabu boyi lan sifanaɗeɓe kono no gasa ɓe ala e famude. Joni haray fi o lekki ɓuuri ko ceɓe haako ko warbugol. Joni ko sifa o kasɗo on tigi waɗata o kasɗo on yi o kasɗo o waɗata o tati ndiyam waɗamo o tati. Sa waɗi oɗo o tati ino ni kasloru ƴetta oɗo o tati ndiyam wayla go'o waɗamo kadi o tew ɗiɗi waɗamo o tew tati woni kas tati ndiyam. Ok, uddita lekki ki o lekki ɓuuri ko lekki ki tawata alhamdulillah jama on hino hebde nafoore makki. O yi hino ɗo ƴetta kunko duunɗo nokka lekki ki kun tew nokka kun tew wayla kuddu gotu huɓɓina yite ngen acca ɗo fata miniti sappo. Si fati miniti sappo ɗannina acca seeɗa ha ñaaka on jippito leydi. Si ñaaka on jippitike ɗaɓɓa siwirku on yi sifa kon siwirkum ɗo dirna ɗum ɗo ga waɗo ɗo ko lekki ki woni ɗo lekki ɓuuri on woni ɗo hino siiwo o yi laare ɗo siiwo hino ni on siiwi on yi joni ɗo on siiwi hino ɗo lekki ki on watta lanɗam on watta sukkar. Joni noon ɗo o verre ɗo si a falaka miniti kala ma ñallal ngal ma ñande fo ñande wulnugol ndiyam wona ñande fo ñande wulnugol. Joni ɗo wano min ɗo ki lekki ɗo ko verre tati ko lutti ɗo ko ñaaka on ko yomi hibbu mi saƴƴita onno mi saƴƴita kun ɗo ha kun laaɓa poy kasilorun ko ha kun laaɓa poy. Janngo somi watta e lekki kin mi waɗa ndiyam kesam e lekki kesi. Joni somi falaka wadde fo ñande yomi ɗaɓɓu sifa ndu siparu ɗo oɗo o tati mi wayla. Siko balɗe tati mi faala mi waɗa oɗo kaasi jeenayi woni fi 3 jours. Siko balɗe nayi mi faala mi waɗa sappo e ɗiɗi woni kaasi balɗe nayi. Siko balɗe joyi mi faala mi waɗa 15 verre ndiyam woni fi 5 jours. So tawi ko balɗe jeɗɗi yontere mi waɗa fi 21 kas 7 cuillère 21 kas pour 7 cuillère o cuillère ɗo. Joni hino ɗo mi waɗa ɗo lekki ki yer ko heƴata ɗo ko fof mi waɗa fi har na ñande fo ñande mi wulno kono ñande yarata o a yaltini ka frigo yetti lekki kin par exemple a waɗi ka verre wulnitoɗa ka micro-onde ƴetta yara. C'est très simple. Haray kon ɗo mi faala jama on faamu ko honno ƴettirte. ɓay haray ɗo windaki ko honno ɓay koye espagnol ɓe windi ga no gasa ko ɗum waɗi jama on wata jangude ɗon ha ɓe faama kono ko ni lekki kin ƴettirte ko warbugol. Sa warbi lanni ok ɗo kaka lekki ɓuuri waɗi pawsa voilà. Joni si tawi woni kaka lekki yawre wala kaka lekki yawre ndison lekki yawre on noon ti guerdata on yi wono kun kaasi mum ɗo on kon ɗo ko kaasi mum tusuku kaasi mum fi uɓɓira lekki yawre wonɗede ko honno ƴettirte dara sifa kun kaasi mum ɗo kun ɗo e kun ɗo no fanɗi. Ok, uddita ɓira o waɗa kaasi mum kun tew uddita ɓira o waɗa kaasi mum kun tew waɗa ka micro-onde wulna ɓira o. Sa wulni ɓira o ha gasi 1 minute na yo wulo ha pandi yaltina ɓira o ka micro-onde wallina ɗo ino ɗo lekki yawre o par exemple fino famiro o yi ɗo lekki yawre o waɗani o yi ƴetta kudduhum kun tew wayla ka ɓira. Sa wayli ka ɓira yeƴa ɗo ha anda yiiti ɗi a beji nag waɗugo sukka ni lanɗa yara acca ɗo 10 minutes pet 10 minutes saƴƴita kasim ko ha kon laaɓa saƴƴita ko yerum ko ha kon laaɓa ɗum ɗo ko tonique
jus tonique on sefso tonique haaɗuɗo on ƴetta o tonique ɗo wayla ha kasim kun heewa si kasim kun heewi ɗande ɗum ɗo wuntatake par ce que ko jus tonique kaɓɓol ngo no windi lait kaɓɓol ngo no windi tonique yaltina kaɓɓum condi ka windi tonique ɗon ƴetta kumpuddum ɗo nokka condi ndin tew wayla ka jus tonique ɗo yeƴaɗo ha anda yitidi yara bismillah yara accaɗo 1 heure de temps son tigi fokkita wala ko wona ko metti fi ka windi ɗon tonique ko jus tonique watta ka kas uddita lekki kin ƴetta kon kuyerum ɗo tew wayla ton yeƴƴa a watta sukkar a watta lanɗan yeƴƴiɗa jus o honno lekki kin e tonique ha fo yitida yara nder wotere amma siko lekki doginayi kikin ɓay ko kaɓɓe tati fi lekki gorako ngu ko sifa ndu sifaɗo ɗo watta ɗo tew ndiyam ƴetta kaɓɓum fi ko doginte rendi ɗum ko masalan wandi jama on no yawiti fi o ɓuuri kamɓe ɓisikkoɗe kamɓe tun wona yarde o ɓuuri anda ɗum no yarade gauche à droite o yii joni ko ɗum ɗo woni fi ko doginta ko uddita kaɓɓum kon uddita ɗo waɗirani seeɗa seeɗa ha fof condi ndi ɓanɗo ko keɓe ha condi ndi fof wonta nder ga so condi ndi fof woni nder ga waɗani ha anda fof yiitidi acca seeɗa fiyo ñaaka on jippito ley si ñaaka on jippike ley bisimilla ƴetta ɗum ɗo siwa seeɗa acca jour mo a yata golle par ce que dogine jour mo a yata golle par ce que dogine bisimilla yara ɗum ɗo to fi ko doginta kon fopto ha anda lanni sabboɗa ñallal si ƴetta noon fi lekki yawre o wawa wadde effet ka ɓandu ma famike mi sikki tun famike assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh